हेलो फ्रेंड्स स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल जीकेजीएस बाय वासुदेव यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा ज्योग्राफी रो जहाँकि रही स्टेट एंड बॉर्डर टॉपिक रही जहाँकि आगो आसुथिबा आपण मानकर विभिन्न स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जथा आरआई एआरआई अमीन एवं अंगनवाड़ी सुपरवाइजर और ओडिशा सीजीएल पे निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण रहिबो। वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियोटी आपन भल लगे तबे निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करने भूलें नहीं। जदि वीडियोटी आपन भल लगे तबे निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, जहाद्वारा कि आमर समस्त नोटिफिकेशन प्रथम आपन पाखे पहुंची पारिबो। चलंतु डेरी नगर क्लास टू स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन आपन मानक पय रहिछि, Which state shares the longest border with Pakistan? केउ राज्य पाकिस्तान सहित सबुठारु लंबा बॉर्डर शेयर करिछि? ऑप्शन गुडी को पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू काश्मीर। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू काश्मीर। पाकिस्तान सहित जम्मू काश्मीर राज्य होची सबुठारु लॉन्गेस्ट बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state shares a border with China? निम्नलिखित मध्यरु केउ राज्यटी चाइना सहित तार बॉर्डर शेयर करिछि? ऑप्शन गुडी को देछि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइना सहित बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state shares a border with Nepal? नेपाल सहित क्यों राज्य बॉर्डर शेयर करिछि? ऑप्शन गुडी को देछि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेपाल सहित आपण मानकर उत्तर प्रदेश राज्यटी बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state shares a border with Bangladesh? क्यों राज्यटी बांग्लादेश सहित तार बॉर्डर शेयर करिछि? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश सहित वेस्ट बंगाल तार बॉर्डर शेयर करिछि। कारण आपण जानिथिबे बेंगल पार्टीशन हेबा परे बा बंग विभाजन हेबा परे ताहा वेस्ट बंगाल एवं ईस्ट बंगाल नाम रे जनाशुना है। जहाँकि वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल टा कौन नाम होगा ना ईस्ट बंगाल टा आपण मानकर बांग्लादेश होगला एवं वेस्ट बंगाल टा आपणकर वेस्ट बंगाल ही जहाँकि गोटे इंडिया रो पार्ट होइक रहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state is landlocked? क्यों राज्य टी लैंडलॉक्ड अटे? लैंडलॉक्ड माने कौन बुझंतु? जेमिति मझिरे गोटे राज्य अछि तार चारि पाखरे केवल राज्य ही थिबो, ता चारि बडे केवल राज्य ही थिबो। एवं यह गोटे जे भाव में आप जानिथिबे इंडिया रे कौन ना तीन भाग खाली जल गोटे भाग स्थल, से भाव में यहाँ कौन होगा ना जदि आइसलैंड रे कौन होता है ना चारिपटे जल ही थाए, से भाव में यही राज्य कौन होता है ना निम्नलिखित मध्य क्यों राज्यटी लैंडलॉक्ड अटे? ऑप्शन गुडी को देछि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। याकु मानचित्र मध्य आपण मानचित्र मध्य आपण यहाँ देखि पारिबे जे मध्य प्रदेश रेट रही। मध्य प्रदेश रो साइड रे कौन चारिपटे आपनकर राज्य रही। जो भाव में ये हमर ओडिशा ओडिशा कौन छी ना ओडिशा रो साइड रे अछि, किंतु गोटे साइड रे कौन अछि आपण सागर देखा मिलूची। से भाव में मध्य प्रदेश चारिपटे कौन ना आपण मानकर स्टेट ही रही। यहाँ कौन यह लैंडलॉक्ड स्टेट अटे।
लाइन ऑफ स्टेट काउंटी है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज ए कोस्टलाइन along the Arabian Sea? निम्नलिखित मध्यरु क्यों राज्यटी गोटे आरबियन सी सहित तार कोस्टलाइन रही? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। यार करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन है गुजरात। आपण इंडिया स्टेट को आपणकर इंडिया स्टेट इंडिया मैप रे आपण स्टेट मानकर देखि परिबे ना से आरब सागर कोटे छी ना अरब सागर आपणकर एपटे रही से बेला गुजरात रे आपण एठी अवस्थित अछि से देई गुजरात कोन करबो ना गुजरात रो आरबियन सी सहित एठी आपण कोस्ट लाइन रही छी। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विथ म्यांमार? निम्नलिखित राज्य मध्यरु केउं राज्यटी म्यांमार सहित तार बॉर्डर शेयर करिछि बा सीमा सहित तार शेयर करिछि? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड। म्यांमार सहित आपणकर नागालैंड बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is the largest in the terms of area? एरिया वाइज बा एरिया अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गोटे लार्जेस्ट स्टेट अटे बा लार्जेस्ट राज्य अटे? ऑप्शन गुडी देछि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है राजस्थान। आपण मानकर एरिया वाइज सबुठारु लार्जेस्ट स्टेट होची राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज ए कोस्टलाइन along the Bay of Bengal? बे ऑफ बेंगल बा बंगोपसागर रो केउं राज्य रो गोटे कोस्टलाइन अछि? निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्य सहित बंगोपसागर रो गोटे कोस्टलाइन अटे? वेस्ट बेंगल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है वेस्ट बेंगल। वेस्ट बेंगल रो कोन अछि ना कोस्टलाइन सहित मध्य वेस्ट बेंगल रो कोस्टलाइन एटा ता सहित कोन ना बे ऑफ बेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्यटी अफगानिस्तान सहित यार बॉर्डर शेयर करिछि? ऑप्शन गुडी को देछि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। यार करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपनकर अफगान सहित यार बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विथ भूटान? निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्यटी भूटान सहित यार बॉर्डर शेयर करिछि? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बेंगल, आसाम। यार करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी सिक्किम। भूटान सहित सिक्किम यार बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट is surrounded by Uttar Pradesh from all sides? सॉरी तो क्यों यूनियन टेरिटरी बा क्यों यूनियन टेरिटरी उत्तर प्रदेश रो ऑल क्यों यूनियन टेरिटरी रो ऑल साइड बा सबु आडू उत्तर प्रदेश रो सराउंडेड रही? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट शेयर्स ए बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड चाइना?
निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्यटी पाकिस्तान आ चाइना सहित यार बॉर्डर शेयर करिछि? जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू काश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has a coastline along with the Gulf Coast? केउं राज्यटी गोटे गल्फ कोस्ट रो गोटे कोस्टलाइन अटे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात रे आपनकर कच्छर मरुभूमि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is the smallest in terms of area? गोवा, दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। सॉरी, यार करेक्ट आंसर है गोवा। सबुठारु केउं स्टेट सबुठारु यह रॉन्ग आंसर है। सबुठारु स्मॉलेस्ट एरिया वाइज रो सबुठारु छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state shares a border with नेपाल and चाइना? केउं राज्यटी नेपाल आउ चाइना यही दुईटी देश सहित यार कौन ना बाउंड्री बा बॉर्डर शेयर करिछि? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्यटी आपण मानकर दुईटी देश सहित बॉर्डर शेयर करिछि नेपाल आउ चाइना। यही क्वेश्चन अनुसार यही दुईटी देश सहित नेपाल आउ चाइना बॉर्डर शेयर करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has a coastline along the Laccadive Sea? लाकाडाइव सी सहित यार कोस्टलाइन रही केउं स्टेट रो? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is surrounded by Madhya Pradesh from all sides? ऑप्शन गुड़िक देछि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य रही कौन है ना मध्य प्रदेश ये भाव में यार सराउंडेड रही पार्श्वर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state shares a border with Tamil Nadu and Kerala? निम्नलिखित मध्य कौन राज्यटी तमिलनाडु आउ केरल सहित यार बॉर्डर शेयर करिछि? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तमिलनाडु आउ केरल सहित कार ना कर्नाटकर आपण मानकर बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is landlocked and share border with 5 states? निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्यटी लैंडलॉक्ड अटे एवं 5 स्टेट बा 5टी राज्य सहित यार सराउंडिंग अटे बा बॉर्डर शेयर करिछि? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश होची भेरी भेरी इंपोर्टेंट, या स्टार मार्क कर नियंतु। मध्य प्रदेश होची गोटे लैंड लॉक्ड स्टेट अटे जहाँकि यार 5टी राज्य सहित यह बॉर्डर शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has a coastline along the Arabian Sea and share borders with 2 countries? निम्नलिखित मध्यरु केउं राज्यटी जहाँकि तार जो कोस्टलाइन रही एवं अरेबियन सी सहित से भाव में ताहा 2टी कंट्री सहित मध्य से बॉर्डर शेयर करिछि? केउं राज्यटी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरला। यह करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात होची गोटे राज्य जहाँकि अरेबियन सी रो कोस्टलाइन गोटे कोस्टलाइन राज्य अटे से अरेबियन सी सहित कोस्टलाइन रही से 2टी कंट्री सहित तार बाउंड्री शेयर करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state shares borders with China, Nepal and India? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାର ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି ତିନୋଟି ଦେଶ ଯାହାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରହିଛି ସେଭଳିଆ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହଁ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିଟି ଯାହାକି ଚାଇନା, ନେପାଳ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେୟାର କରିଛି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଭୁଟାନ, ସିକିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତିବେତ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଟାନ। ଭୁଟାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନୋଟି କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେୟାର କରିଛି ବା ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି ହେଉଛି ଚାଇନା, ନେପାଳ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ତିନୋଟି ଦେଶ ସହିତ ହେଉଛି ଚାଇନା, ନେପାଳ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ INC ଭୁଟାନ INC ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ, ନେପାଳ ଆଉ ଚାଇନା ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଭୁଟାନ ତାର ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Which state is the largest terms of population? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ବା ସର୍ବାଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Which state shares borders with Pakistan and has a coastline along with Arabian Sea? Arabian Sea ସହିତ ଏହା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି? ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟ ହେଉଛି ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତାର ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ଆରବିଆନ୍ ସିର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, Which state is surrounded by Himachal Pradesh from all sides? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। Which state share borders with Bangladesh and has a coastline along the Bay of Bengal? West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tripura। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ତାର ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି। Which state shares a border with Madhya Pradesh and Chhattisgarh? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। Which state shares a borders with ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ and ଛତିଶଗଡ଼? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାର ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, Which state is landlocked and share borders with 7 states? ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। Next, which state has a coastline along the Bay of Bengal and share borders with Bangladesh? West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, Which state shares borders with China and Nepal? ସିକିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସିକିମ। Next question, Which state is the smallest in terms of population? ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? ସିକିମ, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବା
Next question. Which state shares border with Pakistan and Afghanistan? Pakistan ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଦେଶ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାର ବର୍ଡର ସେୟାର କରିଛି? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। Which state is surrounded by Maharashtra from all sides? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚାରିପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ନାଗପୁର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ନାଗପୁର। Which state shares borders with Bangladesh and has a coastline along with the Bay of Bengal? ଏହା ହେଉଛି West Bengal. Next question. କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ which state has a border dispute with Maharashtra? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ବା ବର୍ଡର ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି? ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହିତ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି। Next question. Now, which state has a border dispute with Assam? ଆସାମ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି? ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମେଘାଳୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which state has a border dispute with ପଞ୍ଜାବ? ପଞ୍ଜାବ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ବା ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି? ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏହା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which state has a border dispute with ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ ନା ଓବିସି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବି ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି। ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇଜି ଓରେ ଓବିସି ଓରେ ଓଡ଼ିଶା, ସିରେ ଛତିଶଗଡ଼, ମଝିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବର୍ଡର ରହିଛି। ଇଜିଲି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ. Which state has a border dispute with ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି? ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟି ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସହିତ ଏହାର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which state has a border dispute with ଗୁଜୁରାଟ? ଗୁଜୁରାଟ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which state has a border dispute with ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି? ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which state has a border dispute with କେରଳା? କେରଳା ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି? ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. Which state has a border dispute with West Bengal? West Bengal ସହିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଡର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଆସାମ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର
बॉर्डर डिस्प्यूट रही यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट रही। आज क्लास को ये शेष करुच्ची। जदि भिडियोटी आपको भल लगी था निश्चित भाव में गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करने भूलें ना। निश्चित भाव में गोटे कमेंट करूँ जहाद्वारा कि आम आमर क्लास टी को आहरी अधिक मात्रा रे इम्प्रूव करने चेष्टा करूँ, जहाद्वारा कि आपण पाखे गोटे उन्नत धरणर गोटे क्लास आम प्रोवाइड करूँ। आपंकर निश्चित भाव में गोटे फीडबैक दिंतु जहाद्वारा कि आम भिडियोर क्वालिटी डेभलपमेंट रे आपणकर कमेंट साहाय्य करिवो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखा गोटे नुआ वीडियो रे।